সবাইকে বলছি যা যা লাগবে একদম মন খুলে রান্না হয়েছে, মন খুলে বলবেন যে আমার এটা লাগবে, ঠিক আছে? কোনো সমস্যা নেই, সব পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে, ঠিক আছে? বললাম সব পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে, যার যা লাগবে বলবেন, ঠিক আছে? কোনো সমস্যা নেই, যেটা ভালো লাগে বলবেন যে এটা আমার আরেকটু দরকার, সব পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে, কোনো সমস্যা নেই, ঠিক আছে? জল জল নেই আমি মাছ খাওয়াবো, আজকে মাছ করিনি, একদিন খাওয়াবো। এখানে সব খেয়ে দিয়ে জল দেয়নি, আমি বলেছি একদিন মাছ খাওয়াবো, আরেকদিন এসে জল আপনাকে জল দেয়নি, আরেকদিন খাওয়াবো। দিয়েছে ওই তো জলের মতো কমলি মাসি জলের মতো কোথায়? মা গত হয়েছেন, শূন্য হয়ে গেছে সংসারের এক কোণ, কিন্তু সেই শূন্যতাকেই মানবিকতার আলোয় ভরিয়ে দিলেন মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের বাসিন্দা লালু সেবক। বাঙালি রীতি মেনে সম্পন্ন হয়েছে মা তুলাদেবী সেবকের শেষকৃত্যের সমস্ত আচার। তবে শেষকৃত্যের ভোজে দেখা পেল এক অন্য ছবি। আত্মীয় স্বজন কুটুম্ব বা পরিচিতদের নিমন্ত্রণ না করে লালু সেবক পৌঁছে গেলেন একটি বৃদ্ধাশ্রমে। সেখানকার পরিবার হারা সন্তান হারা প্রবীণ মায়েদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন মায়ের শ্রাদ্ধভোজ। লালু সেবকের কথায়, আমি আমার একজন মাকে হারিয়েছি, কিন্তু এই বৃদ্ধাশ্রমে রয়েছেন এমন অনেক মা যাদের পাশে আজ কেউ নেই। তাই মায়ের শেষকৃত্যের ভোজ তাদের সঙ্গেই করতে চেয়েছি। আজ তাদের সঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া কথা বলা কিছুটা সময় কাটানোর যে তৃপ্তি পেলাম তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। শুধু আহার নয়, এ যেন ছিল এক মায়ের স্মৃতিকে শত মায়ের আশীর্বাদে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস। চোখের জল মুছে ভালোবাসা বিলিয়ে দেওয়ার এই উদ্যোগ উপস্থিত সকলের মন ছুঁয়ে যায়। আজকের দিনে যখন সম্পর্কের সংজ্ঞা প্রায় বদলে যাচ্ছে, তখন জিয়াগঞ্জের এই মানবিক উদ্যোগ যেন নতুন করে মনে করিয়ে দিল, মা কখনো একজন নন, মায়ের রূপ ছড়িয়ে থাকে অসংখ্য মুখে, আর সেই মুখে একবেলা হাসি ফোটাতে পারাই হয়তো প্রয়াত মায়ের প্রতি সন্তানের সব থেকে বড় শ্রদ্ধার্ঘ্য। ক্যামেরায় প্রশান্ত সাহার সঙ্গে সৌরভ আম্বুলির রিপোর্ট, বাংলা নিউজ। নমস্কার, আমি লালু সেবক। আমার মা স্বর্গীয় হয়েছেন গত 21শে জুলাই। তো মায়ের যে সাধ্য শান্তি ক্রিয়াকর্ম যেগুলো করার সেগুলো আমরা করেছি। তো আমাদের যে আত্মীয় কুটুম্ব শ্মশান জাতি এরকম যে যাদের একটা রীতি রেওয়াজ থাকে যে তাদেরকে আমন্ত্রণ করে খাওয়াতে হবে, তো আমি একটু উল্টোভাবে ভেবেছি। দেখলাম যে আমার বন্ধুবান্ধব সবকে নিয়ে আমার মা যখন চলে গেছে, তো এখানে আমি একটা বৃদ্ধাশ্রম পেলাম যেখানে অনেক মায়েরা রয়েছে। তাদের মায়েদের ছেলে, মারা তো মাই হয়, তাদের অনেক ছেলে থাকে। তো আমি এদেরকে দেখলাম যে এখানে কোনো ছেলে নেই, তো আমার মা হারিয়েছি। তো আজকে আমি এই মাগুলোকে পেয়েছি, মায়ের সঙ্গে সারাদিন আমি টাইম কাটালাম এবং তাদের সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত যেটুকু পেরেছি আমি আমার তরফ থেকে সব পরিষেবা দিয়েছি। মায়েদের আশীর্বাদ আমি খুব ভালো পেয়েছি এবং মায়েরা খুব খুশি হয়েছেন এখানে আজকে। তাতে আমি খুব প্লেসড। আগামী দিনে এরকম ধরনের মায়েদের প্রোগ্রামের জন্য আগামী দিন আরও মানুষ এগিয়ে আসে, এই আমি আহ্বান রেখে আমি ছোট্টটা শেষ করলাম আমার কথা। নমস্কার, মিসেস লালু সেবক আমি। তো বেশি কিছু বলার নেই, শুধু এইটুকুই বলার যে আজকে যে অনুষ্ঠানটা আমি করেছি, কেউ আসবে গিফট নিয়ে আমার কাছে খেতে আসবে, নেমন্তন্ন করবে, গিফট দিবে, চলে যাবে, আমার এটা উদ্দেশ্য নয়। আমার উদ্দেশ্যটা এটাই, বার্তা দেওয়ার আবার এটাই সমাজকে, যে আমি যে মায়েদের এই বৃদ্ধাশ্রমে এসে একটা ছোট্ট অনুষ্ঠান করেছি, আমাকে দেখে আরও 5 জন যেন সেই জিনিসটা এগিয়ে আসে, এই জন্যেই আমি এই জিনিসটা আজকে করতে পেরেছি বা করেছি। আমার উদ্দেশ্য এটাই। বাস, নমস্কার, এটাই। তোমরা সবাই পাশে ছিলে, ভালো লাগলো। নমস্কার। কাঁপবে না, কাঁপবে না, কাঁদছো কেন? কাঁপবে না, আছি আমরা। ঠিক আছে, কাঁপবে না, আমরা আবার আসবো, আবার আসবো, আবার আসবো।
আজকে আমাদের এই যে যেমন সেলিব্রেশন পাশে ভেঙে দিয়েছে না ব্যবহার করবেন, হ্যাঁ ঠিক আছে, তো দিচ্ছি গামছা ব্যবহার করবেন, ভালো থাকবেন। मेरा नाम अल्पना जयदीप पांडे है। मैं दोहा कतार से आई हूँ। आज मेरी मामी जी का के निधन हुए 12 दिन हुए और हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोगों को ये विचार इस तरीके से आया, मैं एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से बिलोंग करती हूँ और कलकत्ते में मेरे नाना जी रहते थे। उनका नाम श्री मेघराज जी सेवक था। उनकी विचारधारा बहुत ही प्रोग्रेसिव थी और वो ये सोचते थे कि हम सनातन धर्म के सारे नियमों को धार्मिक रूप से ज़रूर पालन, परंतु साथ ही साथ हम लोग प्रैक्टिकली कुछ करें जो कि सामने हमें दिखे कि हाँ मनुष्य को अच्छा लगता है, उनके चेहरे पर खुशी लाएं। तो मेरा ये भाई है, मेरे मामा का बेटा, तो इनकी ही माँ का निधन हुआ है और हम लोगों ने मिलकर के ये सोचा कि क्यों नहीं, एक माँ को खोया है तो और कितनी माएँ यहाँ पर हैं जो अकेली हैं, जो परिवार से दूर हैं, जिनको कुछ नहीं मालूम, वो एक जगह पर रह रही हैं। तो हम लोगों ने सोचा उनके चेहरे पर अगर हम खुशी लाते हैं कुछ ऐसा करके तो हमको भी अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा। तो हम लोगों ने यही सोच करके यहाँ पर आने का फ़ैसला लिया और आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे मामी जी के 12वें दिन के जो अनुष्ठान होता है वो अनुष्ठान हम लोगों ने यहाँ पर आकर के इन अनेक माँओं के साथ में व्यतीत किया ये दिन, और जो कुछ भी था थोड़ा बहुत हम लोगों ने भोजन किया। उनके चेहरे पर जो हंसी आई और जो खुशी मिली उनको, वो देख करके हम लोगों को ऐसा लगा कि ये खुशी तो ऐसी है जो कि आत्मा से आत्मा को रेसिप्रोकेट कर रही है। और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के, उन लोगों का आशीर्वाद मिला, बार बार आने का निमंत्रण मिला, ये जान करके हमें अच्छा लगा। तो हम लोग सब कुछ अपने धर्म के अनुसार ज़रूर करें, परंतु कोई समय ऐसा भी निकालें जिसमें किसी दूसरे मनुष्य को खुशी दे सकें, उनके साथ समय बिताएं। तो मैं सबको को ये ही बोलने की कोशिश करूँगी कि कभी कभी हम सेलिब्रेशन ऐसे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर समय केक ही काटना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है कि हर समय अपने सारे रिश्तेदारों को बुला करके पार्टी ही करनी पड़ेगी। कभी इनके साथ भी समय बिताइए, कभी इन लोगों के साथ में समय बिताइए, तो देखिए कितना अलग सा आनंद अनुभव होगा। जब रात में हम सोएं तो हमें मन में ये तो खुशी होनी चाहिए ना कि जो कुछ भी हमने किया पूरे दिन उसका असर दूसरे के ऊपर कैसा रहा। तो आज सचमुच मेरा दिल भर आया। हम लोग खुश तो हैं, मन में कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि ना ये काम तो हमें ज़रूर करना चाहिए जो दूसरे को आनंद दिलाए। दूसरे मिलती है वो किसी और चीज़ में तो हो ही नहीं सकती है। मेरा नाम अल्पना जयदीप पांडे है। मैं दोहा कतार में रहती हूँ। ये मेरा भाई है, मेरे मामा का बेटा। आज उन्हीं के माँ का 12वीं का अनुष्ठान था। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना यहाँ आकर के उसे सेलिब्रेट किया जाए।